ସମ୍ବଲପୁର ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଠିକାଦାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଠିକାଦାର କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଠିକାଦାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳିକି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମର ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଠିକାଦାର ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅତି କମ୍ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅତି କମ୍ରେ କାମ ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ପାଳନ ନ କରିବେ ତେବେ ସେହି ଠିକାଦାର ଉପରେ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉଠା ଜଳସେଚନ ଠିକାଦାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। लेस सिस्टम उठेदेवा फल बहुत कंट्राक्टर अच्छा जो कि लेस अत्यधिक लेस को पड़े जाऊँ 30% 40% लेस को पड़े जाऊँ फल कमर मानटा माने बिगड़ी जाऊँ बहुत खराब क्वालिटी काम हो जमी लगे कि आमर माने कंट्राक्टर काम भी नहीं पाइबार दूसरा लोग आसुचन काम करुचन आ पूरा काम क्वालिटी खराब कर देजन तो से लगे आम आज निष्पत्तिटा नहीं जे कहीं आम लेस के नहीं जान समस्ते शेड्यूल रेट पकामु आम संबलपुर कंट्राक्टर एसोसिएशन जी ठिकादार संघ अच्छु माने उठा जलसेचन निगम संबलपुर आमे बाहर डिस्ट्रिक्ट के नाई जाऊँ टेंडर पकई कि बाहरिया कंट्राक्टर निके ना आसन टेंडर पकई तापर 2 नंबर जिनस है आमे इनु शेड्यूल ऑफ रेट रे आमे काम करबू आगुरु सरकार 14.9% गोटे धार्य रखी टेंडर पकावा लगी सेटा बे सरकार कोहल कर दीचे जे जेते पकई पाला जेंति लेके आगामी दिन ठिकादार माने भूखे मरबे जे जेते पकावा बाहर ठिकादार से पकई देबे आमे समस्त लोकल कंट्राक्टर खाई भी ना पारो परिस्थिति खराब हो जावा तापर इथिर उपरे फाइनल हला इटा जे इटा जदि आमर ठिकादार संघ माने उठा जलसेचन निगम संबलपुर ठिकादार संघ जे निष्पत्ति नहींचन ताके जदि केनसी भी ठिकादार संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रो अमाना करी से बाहर पकाबे कि आमे ताके अलाउ ना करू प्लस बाहर ठिकादार केनसी जदि आसिक आमरी जगह पकाबे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे आमे ताके संघ तरफ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबा घोर विरोध करा जिबा आ सेथिले आमे समस्त हाथ जोड़ी के विनीत नियम माने अनुरोध करूछु कि बाहर ठिकादार टिके हमको सपोर्ट करू जेन फल कि तांकर भी से फायदा पाइबे प्लस हमको मन को सपोर्ट कले आमे भी किसी फायदा पाइमु। ସମ୍ବଲପୁରର ଅମଳେନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।